आधी रात गुजर चुकी थी और मेडिकल स्टोर पर गैर मामूली खामोशी छाई हुई थी। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था कि शायद कोई ऐसा ग्राहक आ जाए जिससे आज अच्छी कमाई हो जाए और मैं अपनी छोटी बहन आयशा की कॉलेज फीस जमा करवा सकूं। अम्मी सुबह घर से निकलते वक्त कई बार ताकीद कर चुकी थी कि फीस जमा कराने की आखिरी तारीख बहुत करीब है। इन्हीं सोचों में गुम मैं काउंटर पर झुका बैठा था कि अचानक शीशे वाला दरवाजा आहिस्ता से खुला। एक नहीफ सा बुजुर्ग अंदर दाखिल हुआ। सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ और चेहरे पर शदीद परेशानी साफ झलक रही थी। वो धीरे से मेरा करीब आए और एक मुड़ी तुड़ी पर्ची मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, बेटा, अगर ये दवाइयाँ मिल जाएं तो दे दो। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। मैंने खामोशी से पर्ची हाथ में ली। इस पर लिखी दवाइयाँ न सिर्फ बहुत महंगी थी, बल्कि हर मेडिकल स्टोर पर आसानी से नहीं मिलती। मैंने एहतियात से शीशी वाली अलमारी से तमाम दवाइयाँ निकाली और काउंटर पर रखकर बिल बनाया। रकम तकरीबन 5,000 बनती थी। चिच्चा जान, ये दवाइयाँ 5,000 की हैं, मैंने नरमे से कहा। ये सुनते ही इनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने घबराहट में अपनी जेबें टटोली, फिर बेबसी से मेरी तरफ देखकर बोले, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं बेटा। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि दवाइयाँ इतनी महंगी होंगी। अगर थोड़ी सी भी दे दो तो शायद रात गुजर जाए। इनकी आवाज़ में ऐसी लाचारी थी जिसने मेरे दिल को हिला कर रख दिया। इसी लम्हे मुझे अपनी बहन आयशा की मासूम मुस्कुराहट याद आई और अम्मी की वो फिक्र भरी बातें भी मेरे कानों में गूंजने लगी। सैफ बेटा, फीस की पैसे बहुत संभाल कर रखना। अगर इस बार फीस जमा न हुई तो आयशा का साल ज़ाया हो जाएगा। मैंने काउंटर के नीचे रखा अपना बैग देखा, जिसमें बड़ी मेहनत से जमा किए हुए पैसे मौजूद थे। कई रातों की नींद कुर्बान करके मैंने वो रकम इकट्ठा की थी, मगर सामने खड़े इस बीमार बुजुर्ग की हालत देखकर मेरा दिल नरम पड़ गया। मुझे लगा शायद अल्लाह किसी आजमाइश के ज़रिए मेरा इम्तिहान ले रहा है। मैंने गहरा सांस लिया और धीरे से कहा, चिच्चा जान, आप परेशान ना हो। ये सारी दवाइयाँ ले जाएं, जितने पैसे कम है वो मैं अपनी तरफ से शामिल कर देता हूँ। बुजुर्ग हैरत से मुझे देखने लगे। इनकी आंखों में नमी उतर आई थी। मैंने बहन की फीस के पैसों में से रकम निकालकर बिल मुकम्मल किया और दवाइयाँ इनके हवाले कर दिया। वो बार बार मेरे लिए दुआएं देते रहे और फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए स्टोर से बाहर निकल गए। मैंने सुकून का सांस लिया और वापस काउंटर साफ करने लगा, मगर अचानक मेरी नज़र कोने में पड़ी एक पुरानी ऐनक पर जा ठहरी। गालिबन वो बुजुर्ग जल्दी में अपनी ऐनक वही भूल गए थे। मैं फौरन ऐनक उठाकर बाहर की तरफ भागता ताकि वो अंधेरे में कहीं घर न जाए। लेकिन जैसे ही मैं स्टोर से बाहर निकला, मेरे कदम अचानक वहीं रुक गए। सड़क पर रोशनी बहुत कम थी, मगर सामने का मंजर देखकर मेरे हाथ कांप गए। वो कमजोर और लाचार नजर आने वाला बूढ़ा शख्स अब सीधा खड़ा था और इसके सामने कई महंगी गाड़ियां रुकी हुई थी। सियाह कपड़ों में मलबूस चंद लोग निहायत अदब से इसके गिर्द खड़े थे, जैसे वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि बहुत बड़ी शख्सियत हो। मेरी सांसें भी तरतीब होने लगी, क्योंकि अगले ही लम्हे इस बुजुर्ग ने आहिस्ता से पलटकर मेरी तरफ देखा और इसके होठों पर एक पुरइसरार मुस्कुराहट उभर आई। कमजोर, लाचार और गरीब दिखाई देने वाला वो बूढ़ा शख्स चंद कदम आगे बढ़ा और फिर सड़क के किनारे खड़ी यह कीमती सियाह लैंड क्रूजर का दरवाज़ा खोलकर बड़े इत्मीनान से पिछली निश्त पर बैठ गया। अगले ही लम्हे गाड़ी का क्रूजर का दरवाज़ा खोलकर बड़े इत्मीनान से पिछली निश्त पर बैठ गया। अगले ही लम्हे गाड़ी का इंजन भारी आवाज़ के साथ स्टार्ट हुआ और वह खामोशी से सुनसान सड़क पर आगे बढ़ने लगी। मैं अभी तक हाथ में इसकी भोली हुई ऐनक पकड़े हैरत से यह सब देख रहा था कि अचानक मेरी नज़र गाड़ी के नंबर प्लेट पर जा ठहरी। एक ही लम्हे में मेरा रंग जर्द पड़ गया और सांस जैसे सीने में कहीं अटक कर रह गई। वही नंबर, वही शनाख्त, मेरा पूरा वजूद कांप उठा। ये वही गाड़ी थी जिसका नंबर मैं 4 साल से अपने दिलो दिमाग में दफन किए बैठा था। वही गाड़ी जिसमें मेरी बड़ी बहन महरीन आखिर बार घर से निकली थी और फिर कभी जिंदा वापस नहीं लौटी थी। अचानक मेरे जहन में वो खौफनाक रात पूरी शिद्दत से जिंदा हो गई। महरीन आप ही फोन पर किसी से बात करते हुए जल्दी जल्दी घर से बाहर निकली थी, जबकि मैं बालकोनी में खड़ा इन्हें जाते देख रहा था। कुछ देर बाद यही सियाह लैंड क्रूजर हमारे घर के सामने आकर रुकी थी। आप इस गाड़ी में बैठी थी
और फिर अंधेरे में कहीं गायब हो गई थी। इस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि वह हमारी आखिरी मुलाकात होगी। सिर्फ 2 घंटे बाद पुलिस ने आकर खबर दी थी कि महरीन की लाश शहर के बाहर एक वीरान सड़क के करीब मिली है। इस दिन के बाद हमारा घर कभी पहले जैसा नहीं रहा था। अब्बू खामोश और बीमार रहने लगे थे। अम्मी की आंखों की चमक बुझ गई थी और मैं हर रात इसी नंबर प्लेट को याद करते हुए नफरत और बेबसी में जलता रहता था। मैंने पुलिस को गाड़ी का नंबर तक बताया था, मगर कातिल कभी नहीं पकड़ा गया। और आज किस्मत ने अचानक किसी इंसान को मेरे सामने ला खड़ा किया था। मेरा दिमाग यह हकीकत कबूल नहीं कर पा रहा था कि जिस शख्स की जान बचाने के लिए मैंने अपनी बहन आयशा की फीस के पैसे कुर्बान कर दिए, वही शायद मेरी बहन का कातिल था। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मैं लड़खड़ाते कदमों के साथ दोबारा मेडिकल स्टोर के अंदर आया और दीवार का सहारा लेकर जमीन पर बैठ गया। बूढ़े शख्स की पुरानी ऐनक अब भी मेरी मुट्ठी में मजबूती से कैद थी, जबकि दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। इसी दौरान अचानक मेरी नज़र ऐनक की एक मोटी शीशे पर पड़ी, जो बाकी फ्रेम से कुछ मुख्तलिफ लग रहा था। मेरे दिल में अनजाना सा शक पैदा हुआ। मैंने एहतियात से ऐनक को दबाया तो फ्रेम के अंदर से एक निहायत छोटी मेमोरी चिप निकलकर सीधा मेरी हथेली पर आ गिरी। चंद लम्हों के लिए मेरी सांस रुक गई। अब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि महरीन आपी की मौत महज एक हादसा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कोई ऐसा खौफनाक राज छुपा हुआ था जिसे छुपाने के लिए शायद कई जिंदगियां तबाह की जा चुकी थी। मैं माजी की इन्हीं तलख यादों में खो गया था, जिन्हें मैंने बड़ी मुश्किल से अपने दिल के किसी अंधेरे कोने में दफन किया था, मगर इनके जख्म आज भी पहले दिन की तरह ताज़ा थे। हमारा ताल्लुक एक गरीब मगर मोहब्बत करने वाले ख़ानदान से था। घर में मेरी अम्मी, बड़ी बहन महरी, मैं और मुझसे छोटी बहन आयशा रहते थे। अब्बू का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था और इनके जाने के बाद जैसे पूरे घर की जिम्मेदारी महरीन आपी के कंधों पर आ गई थी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उन्होंने कभी हमें बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। वो खुद मजबूत रहती थी ताकि हम टूट ना जाएं। अब्बू ने महरीन आपी को बहुत अच्छा पढ़ाया था। वो पढ़ाई में शुरू से ही गैर मामूली ज़हीन थी, इसलिए जल्दी ही एक बड़ी कंपनी गोयंका ग्रुप में इन्हें अच्छी मुलाजिमत मिल गई। अपनी मेहनत, ईमानदारी और उसूलों की वजह से वो कंपनी में बहुत इज्जत रखती थी। कंपनी के मालिक का बेटा शहरियार गोयंका भी इनसे मुतासिर था। दोनों के दरमियान दोस्ती थी, मगर महरीन आपी हमेशा अपनी हुदूद और इज्जत नफ्स का ख्याल रखती थी। इनकी कमाई से ही हमारा घर चलता था। मेरी पढ़ाई जारी थी और छोटी बहन आयशा भी एक अच्छे स्कूल में तालीम हासिल कर रही थी। उस वक़्त मैं 12वीं जमात में था, जबकि आयशा 7वीं में पढ़ती थी। महरीन आपी सिर्फ हमारी बहन नहीं, बल्कि पूरे घर की ताकत थी। वो सुबह सवेरे काम पर जाती, शाम को थकी हुई वापस आती, मगर फिर भी हमारे लिए वक्त निकालती। अक्सर रात को मेरे पास बैठकर बड़े प्यार से कहती थी, सैफ, तुम बस दिल लगा कर पढ़ो, एक दिन बहुत बड़े डॉक्टर बनोगे। फिर हम दोनों मिलकर अम्मी और आयशा की सारी परेशानियां ख़त्म कर देंगे। मैं हमेशा इनकी बातें सुनकर मुस्कुरा देता था, क्योंकि मेरा ख्वाब भी यही था कि मैं मेडिकल की तालीम हासिल करके एक कामयाब डॉक्टर बनूं और गरीब लोगों का इलाज करूं। हमारे छोटे से घर में पैसे शायद कम थे, मगर मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी। अम्मी अक्सर महरीन आपी से कहती, जैसे ही सैफ की नौकरी लगी जाएगी, मैं तुम्हें खुशी खुशी रुखसत कर दूंगी। मगर महरीन आपी हर बार हंसकर यही जवाब देती, मैं अभी शादी नहीं करूंगी अम्मी, पहले सैफ और आयशा अपने पैरों पर खड़े हो जाए, फिर सोचेंगे कि अपने बारे में। वो खुद अपनी खुशियों को कुर्बान करके हमारे ख्वाब सवार रही थी। इन्हें यकीन था कि एक दिन हमारा वक्त ज़रूर बदलेगा, मगर हमें क्या खबर थी कि किस्मत खामोशी से हमारे सुकून भरे घर के गिर्द एक ऐसा अंधेरा बुन रही है जो सब कुछ तबाह कर देगा। महरीन आपी अक्सर मुझसे कहा करती थी, अब्बू ने हमें सिर्फ जीने का हौसला नहीं दिया था सैफ, उन्होंने हमें ख्वाब देखने और इन्हें पूरा करने के लिए पर भी दिए थे। तुम भी एक दिन इतने कामयाब इंसान बनना कि हमारे घर की हर परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और मैं हर बार मुस्कुराकर इनसे वादा करता, आप देखना अभी, जिस दिन मेरी नौकरी लगेगी ना, सबसे पहले मैं आपकी शादी धूमधाम से करूँगा, आपकी हर खुशी पूरी करूँगा, कोई कमी नहीं रहने दूंगा। ये सुनते ही वह हंस पड़ती, जबकि आयशा फौरन शरारत से कहती,
اور میری شادی کا کیا ہوگا؟ پھر ہم تینوں بہن بھائی دیر تک ہنستے رہتے۔ ہمارا چھوٹا سا گھر محبت، شور اور اپنائیت سے بھرا رہتا تھا۔ عائشہ کی معصوم باتیں پورے گھر کی رونق تھی، جبکہ مہرین آپی ہم سب کا اس طرح خیال رکھتی تھی جیسے ایک بہن نہیں بلکہ پورے گھر کی محافظ ہو۔ وہ اپنی تھکن، اپنی پریشانیاں اور اپنے خواب سب کچھ چھپا کر صرف ہماری خوشیوں کے لیے جیتی تھی۔ زندگی اگرچہ سادہ تھی مگر بہت پرسکون تھی، یہاں تک کہ وہ ایک منحوس رات آ گئی تھی جس نے ہماری ساری خوشیاں ہم سے چھین لی۔ مجھے آج بھی وہ رات لفظ بہ لفظ یاد ہے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا پڑھائی کر رہا تھا۔ میرا کمرہ گھر کی اوپری منزل پر تھا، جہاں بڑی سی کھڑکی سے باہر کی سڑک صاف دکھائی دیتی تھی۔ اس دن صبح سے ہی مہرین آپی غیر معمولی حد تک پریشان لگ رہی تھی۔ نہ ان کے چہرے پر وہ مانوس مسکراہٹ تھی اور نہ ہی باتوں میں پہلے جیسی نرمی۔ میں اور عائشہ کئی بار ان سے پوچھ چکے تھے، آپ یہ سب خیریت ہے؟ آپ اتنی خاموش کیوں ہیں؟ مگر وہ ہر بار ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ یہی کہہ دیتی، بس سر میں تھوڑا درد ہے، تم لوگ فکر مت کرو۔ لیکن ان کی آنکھیں بتا رہی تھی کہ معاملہ صرف سر درد کا نہیں تھا۔ پورا دن ان کے موبائل پر بار بار کالز آ رہی تھی کہ وہ ہم میں سے کسی کے سامنے فون پر بات نہیں کر رہی تھی۔ جیسے ہی کال آتی وہ فوراً اپنے کمرے میں چلی جاتی اور آہستہ آواز میں کسی سے بات کرتی۔ ان کے چہرے پر خوف اور الجھن صاف محسوس ہوتی تھی۔ مجھے لگا شاید کمپنی میں کوئی بڑا مسئلہ چل رہا ہوگا، اس لیے وہ اتنی پریشان ہے۔ میں نے زیادہ غور نہیں کیا اور دوبارہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد میں کتاب بند کر کے کھڑکی کے پاس آیا تو نیچے سڑک پر ایک سیاہ رنگ کی قیمتی لینڈ کروزر کھڑی تھی۔ گاڑی کے شیشے کالے تھے، اس لیے اندر بیٹھا شخص صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد مہرین آپی جلدی جلدی باہر نکلی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی اور ان کے چہرے پر عجیب سی بے چینی تھی۔ پھر وہ خاموشی سے اس گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی رات کے اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ میں کافی دیر کھڑکی کے پاس کھڑا وہ منظر دیکھتا رہا، کیونکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ مہرین آپی ہمیشہ اپنی اسکوٹی پر دفتر جاتی تھی اور خود ہی واپس آتی تھی۔ کسی اجنبی گاڑی کا یوں انہیں لینے آنا میرے لیے عجیب ضرور تھا، مگر میں نے یہی سوچا کہ شاید دفتر کا کوئی ضروری معاملہ ہوگا۔ مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ ہماری زندگی کی آخری پرسکون رات ثابت ہونے والی ہے۔ آخرکار مہرین آپی ایک بہت بڑی کمپنی میں کام کرتی تھی، اس لیے میں نے خود کو یہی سمجھایا کہ شاید کوئی ضروری میٹنگ یا آفس کا مسئلہ ہوگا۔ مگر کچھ ہی دیر بعد میرا فون بجا۔ اسکرین پر مہرین آپی کا نام دیکھ کر میرے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی، لیکن جیسے ہی میں نے کال اٹھائی ان کی آواز سن کر میرا دل دھک سا رہ گیا۔ وہ بری طرح گھبرائی ہوئی تھی اور تیزی سے بول رہی تھی جیسے ان کے پاس وقت بہت کم ہو۔ سیف، میری بات غور سے سنو۔ آج مجھے کمپنی کے ریکارڈ میں کروڑوں روپیوں کی فراڈ کی کچھ اہم ثبوت ملے ہیں۔ میں وہ تمام فائلیں لے کر سیدھا پولیس اسٹیشن جا رہی ہوں۔ تم بس امی اور عائشہ کا خیال رکھنا۔ ان کی بات سن کر میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ میں فوراً پریشان ہو کر بولا، آپی پلیز، آپ یہ سب چھوڑ دیں، گھر واپس آ جائیں۔ اتنے بڑے لوگوں کے خلاف جانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ مگر مہرین آپی ہمیشہ حق اور سچ پر ڈٹ جانے والی لڑکی تھی۔ انہوں نے میری بات مکمل سنے بغیر ہی جلدی سے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد پوری رات ایک عجیب بے چینی میرے دل پر مسلط رہی۔ میں بار بار انہیں کال کرتا رہا مگر ان کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ میری پریشانی دیکھ کر امی بھی جاگ گئی۔ ہم تینوں رات بھر ان کا انتظار کرتے رہے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ دل میں خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر اگلی صبح ہمارے دروازے پر پولیس آ گئی۔ ان کے چہروں پر سنجیدگی تھی اور ان کی زبان سے نکلنے والی خبر نے ہماری دنیا ہی اجاڑ دی۔ رات دیر گئی، ایک ریزورٹ سے آپ کی بہن کی لاش ملی ہے، پولیس آفیسر نے سرد لہجے میں کہا۔ وہاں ایک پارٹی چل رہی تھی۔ غالباً انہوں نے نشہ کیا ہوا تھا اور نشے کی حالت میں سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ وہ الفاظ سنتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے لگا شاید میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہوں۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ مہرین آپی کبھی ایسی محفلوں میں نہیں جاتی تھی، نہ ہی انہیں نشے جیسی چیزوں سے کوئی تعلق تھا۔ وہ تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ میں بار بار پولیس والوں سے کہتا رہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، میری بہن قتل ہوئی ہے، مگر کسی نے میری ایک نہ سنی۔ ہماری چیخیں، امی کے آنسو اور عائشہ کی سسکیاں پورے گھر میں گونج رہی تھی۔
جب ہم نے مہرین آپی کی لاش دیکھی تو میرا دل مزید کانپ اٹھا۔ ان کی پوری باڈی پر نیل پڑے ہوئے تھے، جیسے انہیں بے رحمی سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہو۔ اس وقت مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ یہ حادثہ نہیں بلکہ سوچی سمجھی سازش تھی۔ میں نے پولیس کو اس سیاہ لینڈ کروزر کے بارے میں بھی بتایا جو رات ہمارے گھر آئی تھی، مگر انہوں نے میری بات کو سنجیدگی سے لینے کے بجائے نظر انداز کر دیا۔ چند دن تک وہ یہی کہتے رہے کہ تحقیقات جاری ہیں، مگر پھر اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ نہ گاڑی کا سراغ ملا، نہ کسی ملازم کا نام سامنے آیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی طاقتور شخص نے پورا کیس دبا دیا ہو۔ پولیس نے آخرکار مہرین آپی کی موت کو ایک حادثہ قرار دے کر فائل ہمیشہ کے لیے بند کر دی، مگر ہمارے گھر کی زندگی بھی اسی دن سے ختم ہو گئی تھی۔ مہرین آپی کے جانے کے بعد گھر کے حالت تیزی سے خراب ہونے لگے۔ امی صدمے اور بیماری کا شکار ہو گئی، جبکہ عائشہ ہر وقت خاموش رہنے لگی تھی۔ گھر کے اخراجات چلانا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ مہینے تو ہم نے بڑی مشکل سے گزار دیے، مگر پھر حالات نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنی میڈیکل کی تعلیم ادھوری چھوڑ دوں۔ ڈاکٹر بننے کا میرا خواب آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگا، کیونکہ اب میرے کندھوں پر اپنے گھر کی ذمہ داری آ چکی تھی۔ میں کئی مہینوں تک نوکری کی تلاش میں در بدر پھرتا رہا، ہر جگہ امید لے کر جاتا مگر خالی ہاتھ واپس آتا۔ ایسا لگتا تھا جیسے قسمت نے ہم سے منہ موڑ لیا ہو۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہماری زندگی مزید مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ گھر میں کئی وقت فاقوں کی نوبت آ جاتی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں امی اور عائشہ کو اس اندھیرے سے کیسے نکالوں۔ میرے سارے خواب، میری پڑھائی، میرا مستقبل، سب کچھ جیسے وقت کی دھول میں بکھرتا جا رہا تھا۔ انہی مشکل دنوں میں ہماری زندگی میں ایک ایسا شخص آیا جسے ہم نے اپنے لیے کسی رحمت سے کم نہیں سمجھا۔ وہ تھے حاجی راشد گوینگا، مہرین آپی کے کمپنی مالک۔ وہ ایک بااثر مگر نرم دل انسان تھے۔ مہرین آپی کی ایمانداری اور محنت کی وہ ہمیشہ تعریف کیا کرتے تھے۔ آپی کی موت کے بعد بھی وہ کئی بار ہمارے گھر آئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں واقعی افسوس دکھائی دیتا تھا۔ ان کا بیٹا حمزہ گوینگا بھی مہرین آپی کو پسند کرتا تھا اور ان کی موت کے بعد وہ کافی ٹوٹ سا گیا تھا۔ اکثر جب وہ ہمارے گھر آتا تو مہرین آپی کا ذکر کرتے ہوئے خاموش ہو جاتا، جیسے کوئی گہرا دکھ اس کے اندر زندہ ہو۔ ایک دن حاجی راشد صاحب نے مجھے اپنے دفتر بلایا۔ ان کے لہجے میں شفقت تھی۔ سیف بیٹا، مجھے تمہارے حالات کا اندازہ ہے۔ مہرین صرف ہماری کمپنی کی ملازم نہیں تھی، وہ ہمارے لیے خاندان جیسی تھی۔ اس نے ہمیشہ ایمانداری سے کام کیا۔ میں اسے اپنی بیٹی سمجھتا تھا۔ اب اس کے بعد تم لوگ بھی میرے اپنے ہو۔ میں خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا، جبکہ میری آنکھیں نمی سے بھرنے لگی تھی۔ انہوں نے آگے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے تم ڈاکٹر بننا چاہتے تھے۔ پڑھائی مت چھوڑنا بیٹا، لیکن ابھی گھر سنبھالنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے میں نے تمہارے لیے اپنے بڑے میڈیکل اسٹور پر اچھی تنخواہ کی نوکری کا انتظام کر دیا ہے۔ ساتھ میں اگر تم چاہو تو آہستہ آہستہ اپنی تعلیم بھی جاری رکھ سکتے ہو۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے ڈوبتے ہوئے انسان کو سہارا مل گیا ہو۔ میں نے فوراً ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہی کی وجہ سے ہمارے گھر کے حالات دوبارہ سنبھلنے لگے تھے۔ امی کی دوائیاں، عائشہ کی پڑھائی اور گھر کے اخراجات اب کسی حد تک پورے ہونے لگے تھے۔ کبھی کبھی میں دل ہی دل میں سوچتا کہ اگر مہرین آپی زندہ ہوتی اور ان کی شادی حمزہ سے ہو جاتی تو شاید آج وہ بہت خوش ہوتی۔ حاجی راشد جیسے انسان یقیناً ان کے لیے بہترین سر ثابت ہوتے۔ میں اور امی ان باپ بیٹے کو اپنے محسن سمجھنے لگے تھے، کیونکہ برے وقت میں انہوں نے ہی ہمارا ہاتھ تھاما تھا۔ میں پوری محنت اور ایمانداری کے ساتھ میڈیکل اسٹور پر کام کرتا تھا تاکہ ان کے اعتماد پر پورا اتر سکوں۔ رات گئے تک کام کرتے ہوئے اکثر مہرین آپی یاد آ جاتی۔ ان کی ہنسی، ان کی نصیحتیں اور وہ ادھورے خواب میرے دل میں پھر سے درد جگا دیتے۔ اسی رات بھی میں اسٹور کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھا انہی سوچوں میں گم تھا، جبکہ بوڑھے شخص کی بھولی ہوئی اینک اب بھی میرے ہاتھ میں موجود تھی اور میرے دل میں یہ خطرناک شک جنم لے چکا تھا کہ شاید جسے ہم اپنا محسن سمجھتے رہے، حقیقت اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہو۔ اسٹور کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھے بیٹھے میں اچانک اپنی سوچوں کی گہرائیوں سے باہر نکلا۔ میرے ہاتھ میں موجود وہ پرانی اینک مجھے دوبارہ حقیقت کی دنیا میں لے آئی تھی۔ میرے سینے میں غصہ، بے بسی اور انتقام کی آگ اس شدت سے بھڑک رہی تھی کہ اسے قابو کرنا اب میرے لیے ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہ بوڑھا شخص
कोई आम और गरीब इंसान नहीं था। एक ऐसा आदमी जो करोड़ों की गाड़ी में घूमता हो। वो मुझसे झूठ बोलकर ज़रूर कोई खेल खेल रहा था। मैं फौरन खड़ा हुआ और ऐनक को स्टोर की तेज़ रोशनी के नीचे गौर से देखने लगा। वो आम ऐनक नहीं था। इसका फ्रेम निहायत महंगा और आला मियार का था। मैं इसे हर तरफ से उलट पलट कर देखता रहा, यहाँ तक कि अचानक मेरी नज़र इसकी डंडी के अंदरूनी हिस्से पर जा टेरी। वहाँ निहायत बारीक अल्फाज में शहर के एक मशहूर और इंतहाई महंगे ऑप्टिकल सेंटर का नाम लेज़र से कंधा था। इसी के साथ एक छोटा सा सीरियल नंबर भी दर्ज था। ये देखते ही मेरे दिल में उम्मीद की एक खतरनाक चिंगारी जाग उठी। मैं फौरन समझ गया कि इस सीरियल नंबर का रिकॉर्ड यकीनन इस दुकान के पास मौजूद होगा और शायद यही वो वाहिद सुराग था जो मुझे इस पूरे सुराग बूढ़े और मेरी नापी के कातिल तक पहुंचा सकता था। एक लम्हे के लिए मेरे जहन में हाजी राशिद गुवेंगा का ख्याल आया। दिल ने कहा कि फौरन इन्हें फ़ोन करके सब कुछ बता दो। वो ताकतवर भी थे और हमारे खैर ख्वाह भी। यकीनन वो मेरी मदद करते। मगर अगले ही लम्हे में रुक गया। नहीं सैफ, अभी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर कातिल को ज़रा सी भी खबर हो गई कि तुम इस हद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो तो वह हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और तुम्हारे हाथ से ये एक आखिरी मौका भी निकल जाएगा। मैंने खुद ही दिल में फैसला कर लिया। वैसे भी मैं हाजी राशिद जैसे शरीफ इंसान को अपने ज़ाती इंतखाम के मामले में घसीट कर किसी खतरे में नहीं डालना चाहता था। मैंने बड़ी एहतियात से वह ऐनक अपनी जैकेट के अंदरूनी जेब में रखी और दिल ही दिल में पक्का इरादा कर लिया कि सुबह ड्यूटी पर जाने से पहले सबसे पहले इस ऑप्टिकल सेंटर जाऊंगा, चाहे इस बूढ़े शख्स तक पहुंचने के लिए मुझे कोई भी खतरा मोल लेना पड़े। मैं अब पीछे हटने वाला नहीं था। रात का बाकी हिस्सा मैंने शदीद बेचैनी में गुजारा। आंखें बंद करता तो मेहरी नापी का चेहरा सामने आ जाता। इनकी मुस्कुराहट, इनकी लाश और वो सियाह गाड़ी, ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत मुझे बरसों बाद सच्चाई के दरवाजे तक ले आई। जैसे ही सुबह की पहली रोशनी कमरे में दाखिल हुई, मैं फौरन उठकर तैयार होने लगा, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि आज का दिन मेरी जिंदगी बदलने वाला है। मैं कमरे से बाहर निकला तो अम्मी किचन में नाश्ता बना रही थी, जबकि आयशा स्कूल यूनिफॉर्म में तैयार बैठी थी। इसने मुझे गौर से देखा और फौरन बोली, भाई, आपकी आंखें इतनी सुर्ख क्यों हैं? क्या आप पूरी रात सोए नहीं? मैंने फौरन नजरें चुरा ली और मसनवी मुस्कुराहट के साथ कहा, कुछ नहीं पागल, बस रात को स्टोर पर काम ज्यादा था इसलिए थकन हो गई। तुम जल्दी नाश्ता करो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। इसी दौरान अम्मी ने किचन से आवाज दी, सैफ बेटा आओ चाय पी लो। और आयशा की फीस का क्या हुआ? आज आखिरी तारीख है ना? इनकी बात सुनकर एक लम्हे के लिए मेरा दिल डूब गया, क्योंकि गुज़िश्ता रात में वो पैसे इस बूढ़े शख्स की दवाइयों पर खर्च कर चुका था। मगर मैंने फौरन खुद को संभाला और नरम लहजे में बोला, अम्मी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आज हाजी राशिद साहब से थोड़ी एडवांस तनख्वाह ले लूँगा। वो कभी इनकार नहीं करेंगे। आप बस दुआ करें सब ठीक हो जाए। मैंने जल्दी से चाय ख़त्म की, जैकेट की जेब में रखी ऐनक को एक बार फिर महसूस किया और तेज़ कदमों के साथ घर से बाहर निकल आया। अब मुझे हर हाल में इस ऑप्टिकल सेंटर तक पहुंचना था, क्योंकि शायद वहां से मेरी बहन की कातिल तक जाने वाला पहला दरवाज़ा खुलने वाला था। मैं शहर के उस पोश इलाके की तरफ निकल पड़ा जहां हर तरफ महंगे ब्रांड्स, शानदार शोरूम्स और बड़ी बड़ी इमारतें मौजूद थी। रास्ते भर मेरे दिल की धड़कन गैर मामूली हद तक तेज चल रही थी। जितना मैं सच्चाई के करीब जा रहा था, उतना ही एक अनजाना खौफ मेरे दिल अंदर बढ़ता जा रहा था। कुछ देर बाद मैं उस मशहूर ऑप्टिकल सेंटर के सामने खड़ा था, जिसका नाम ऐनक के फ्रेम पर दर्ज था। शीशे से बना हुआ इसका खूबसूरत दाखिली दरवाज़ा दूर से ही इसकी महंगी शाहीना हैसियत जाहिर कर रहा था। अंदर का माहौल किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लग रहा था। मैंने गहरा सांस लिया और दरवाज़ा ढकेलकर अंदर दाखिल हो गया। काउंटर के पीछे एक नफीस लिबास पहने सेल्समैन खड़ा था। इसने मुझे सादा कपड़ों में देखा तो इसकी आंखों में लम्हा भर के लिए हैरत उभरी, मगर फिर फौरन मसनवी मुस्कुराहट के साथ बोला, जी सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने नरमी से जेब से वह ऐनक निकाली और काउंटर पर रखते हुए कहा, दरअसल ये ऐनक कल रात हमारे मेडिकल स्टोर पर कोई भूल गया था। इस पर आपकी दुकान का लेज़र मार्क और सीरियल नंबर मौजूद है, इसलिए मैं चाहता था कि आप इसकी मालिक का पता बता दें ताकि मैं इसकी अमानत वापस पहुंचा सकूं। सेल्समैन ने ऐनक हाथ में ली, इसे गौर से देखा और फिर कंप्यूटर में कुछ टाइप करने लगा।
चंद लम्हे बाद इसके चेहरे के तासरात बदल गए। ये काफी महंगा फ्रेम है, वो धीरे से बोला, और हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक ये सलीम नाम की शख्स का नाम पर रजिस्टर है। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं फौरन बोला, ये सलीम कौन है? क्या इसका कोई एड्रेस या फोन नंबर भी दर्ज है? सेल्समैन ने मुझे मशकूक नजरों से देखा, फिर संजीदा लहजे में बोला, माफ कीजिएगा सर, हम अपने कस्टमर्स के जाती मामूलात किसी को नहीं देते, यह हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। मैं चंद लम्हे खामोश रहा, फिर दिल पर पत्थर रखकर झूठ का सहारा लिया। देखिए सर, वो एक बहुत बीमार और ज़ईफ इंसान है, दिल के मरीज लग रहे थे। कल रात वो अपनी महंगी दवाइयाँ भी हमारे स्टोर पर भूल गए थे। मैं सिर्फ इनकी मदद करना चाहता हूँ ताकि इन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। मेरी बात सुनकर इनका लहजा कुछ नरम पड़ गया। इसने दोबारा कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखा और आहिस्ता आवाज में बोला, असल में ये शख्स कोई बड़ा आदमी नहीं है, वो शहर के एक मशहूर बिजनेसमैन का पर्सनल ड्राइवर है। यह ऐनक भी इसे इसके मालिक ने तोहफे में दी थी, इसलिए रिकॉर्ड में इसके बॉस का एड्रेस दर्ज है। ये कहते हुए इसने एक छोटे कागज पर पता लिखा और मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने जैसे ही वो एड्रेस पढ़ा, मेरे हाथ बेख्तियार कांप उठे, क्योंकि इस कागज पर जो नाम लिखा था वो हाजी राशिद गोएंगा की पुरतईश हवेली का एड्रेस था। ये बात सुनते ही मेरा दिमाग बुरी तरह उलझ कर रह गया। अगर वो बेज़ाहिर बीमार और लाचार बूढ़ा शख्स सिर्फ एक ड्राइवर था, तो फिर इस सियाह लैंड क्रूजर का असल मालिक कौन था? और सबसे बड़ा सवाल यह था कि एक मामूली ड्राइवर इतनी महंगी गाड़ी के पिछले निश्त पर शाहाना अंदाज में क्यों बैठा था? ये सब कुछ आम नहीं था। मेरे जहन में सवालात का एक खतरनाक तूफान उठ चुका था। मैंने खामोशी से वो कागज लिया, सेल्समैन का शुक्रिया अदा किया और तेजी से दुकान से बाहर निकल आया। कागज पर दर्ज पता भी शहर के एक निहायत पोश और 22 सिक्योरिटी वाले इलाके का था, जहां आम लोगों का दाखिल होना आसान नहीं था। मेरा दिल बार बार यही कह रहा था कि शायद मैं किसी बहुत बड़े राज के करीब पहुंच चुका हूं। मैंने वक्त ज़ाया किए बगैर फौरन एक और ऑटो लिया और इस पते की तरफ रवाना हो गया। पूरे रास्ते मेरे धड़कनें बेकाबू रही थी। खिड़की से बाहर गुजरती इमारतों के दरमियान मुझे बार बार महरी नापी का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आ रहा था। इनकी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे वो आज भी मुझे हिम्मत दे रही हो। जितना मैं सच्चाई के करीब पहुंच रहा था, इतना ही मेरे अंदर खौफ और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। कुछ देर बाद ऑटो एक सुनसान और खामोश सड़क पर आकर रुक गया। मैंने किराया दिया और नीचे उतरकर आहिस्ता आहिस्ता उस पते की तरफ बढ़ने लगा। चंद कदम चलने के बाद मेरे सामने एक बहुत बड़ा और शाइना बंगला मौजूद था। ऊंची दीवारें, जदीद सिक्योरिटी कैमरे और गेट पर मसला गार्ड्स सब कुछ जाहिर कर रहा था कि यहाँ कोई आम इंसान नहीं रहता। मैंने एहतियात से इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। पूरी गली गैर मामूली हद तक खामोश थी। ना कोई राहगीर, ना कोई गाड़ी। मैं दबे कदमों से चलता हुआ बंगले की दीवार के साथ मौजूद एक बड़े दरख्त के पीछे जा बैठा और अंदर का मंजर देखने की कोशिश करने लगा। खुशकिस्मती से गेट थोड़ा सा खुला हुआ था, जिसकी वजह से अंदर बना हुआ वसी पोच साफ नजर आ रहा था। अगले ही लम्हे मेरी नजर पोच में खड़ी इस सियाह लैंड का रोजा पर पड़ी और मेरा दिल जैसे एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। वही गाड़ी, वही नंबर प्लेट, मेरी बहन महरीन को मौत की तरफ ले जाने वाली वही मनहूस गाड़ी मेरे सामने खड़ी थी। चंद लम्हों बाद अचानक बंगले के अंदर हल्की सी हरकत हुई और मेरी नजरें दोबारा उस सियाह लैंड क्रूजर पर जा टिकी। दिन की रोशनी में अब वो गाड़ी पूरी तरह साफ दिखाई दे रही थी। चमकती हुई बॉडी, वही खौफनाक नंबर प्लेट, हर चीज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी 4 साल पहले उस मनहूस रात मैंने अपनी आंखों से देखी थी। मगर अगले मंजर देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। वही सलीम जो गुज़िश्ता रात मेरे स्टोर पर एक बीमार, बेबस और कांपते हुए बूढ़े इंसान का रूप धार आया था, इस वक्त साफ सुथरी ड्राइवर यूनिफॉर्म पहने निहायत सुकून से इस लैंड क्रूजर को धो रहा था। इसके चेहरे पर न बीमारी का कोई निशान था, न कमजोरी का। वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद दिखाई दे रहा था, जैसे गुज़िश्ता रात इसने मेरे सामने सिर्फ एक ड्रामा किया हो ताकि मेरी हमदर्दी हासिल कर सके। ये सोचकर मेरे अंदर गुस्से की एक नई आग भड़क उठी। मैं खामोशी से दरख्त के पीछे छुपा सब कुछ देखता रहा। चंद लम्हों बाद बंगले का मरकजी दरवाजा खुला और अंदर से एक शख्स बाहर निकला। महंगा सियाह सूट, आंखों पर डार्क चश्मा, हाथ में कीमती ब्रीफकेस और चेहरे पर अजीब सा गुरूर। इसके चलने की आवाज में ही ताकत और रौब साफ महसूस हो रहा था।
میں نے اس کا چہرہ صاف دیکھنے کے لیے تھوڑا سا آگے جھک کر نظر ڈالی، مگر جیسے ہی میری نگاہ اس شخص کے چہرے پر پڑی، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، میری سانس سینے میں ہی اٹک گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ حمزہ گوینگا تھا، وہی حمزہ جو مہرین آپی کی موت پر ہمارے سامنے آنسو بہاتا تھا، وہی حمزہ جسے ہم اپنا محسن سمجھتے رہے، وہی حمزہ جس کے بارے میں سوچتا تھا کہ اگر آپی زندہ ہوتی تو شاید وہ ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت رشتہ بنتا۔ میرے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے، جسم سے جیسے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر آہستہ سے نیچے بیٹھ گیا۔ دماغ میں ایک ہی بات ہتھوڑوں کی طرح گونج رہی تھی، کیا مہرین آپی کی موت کے پیچھے حمزہ گوینگا تھا؟ میرے اندر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے میرے دماغ پر بھاری ہتھوڑا دے مارا ہو۔ وہ شخص کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ حاجی راشد گوینگا تھے، وہی انسان جسے ہم 4 سال سے اپنا محسن، اپنا سہارا اور نجات دہندہ سمجھتے آئے تھے۔ وہی شخص اس سیاہ لینڈ کروزر کا اصل مالک تھا۔ میں ابھی اس صدمے سے نکل بھی نہیں پایا تھا کہ ان کی سخت اور روبدار آواز کوچ میں گونجی۔ جلدی کرو سلیم، مجھے پہلے ہی دیر ہو رہی ہے، تمہیں معلوم ہے آج میری اہم میٹنگ ہے، پھر بھی گاڑی صاف کرنے میں اتنا وقت لگا دیتے ہو۔ میں سن ہو کر وہ آواز سنتا رہا۔ یہ وہی لہجہ تھا جس میں ہمیشہ نرمی اور ہمدردی چھپی ہوئی تھی، مگر آج اس میں صرف غرور اور حکم چلانے والی سختی موجود تھی۔ سلیم نے فوراً گھبرائے ہوئے انداز میں جواب دیا، جی سر، بس 2 منٹ۔ وہ جلدی جلدی گاڑی صاف کرنے لگا، پھر حاجی راشد نے اپنا قیمتی بریف کیس گاڑی میں رکھا اور پچھلی نچ پر بیٹھ گیا۔ سلیم ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا اور لینڈ کروزر بنگلے سے باہر نکل گئی۔ میں وہی دیوار کے ساتھ زمین پر بیٹھا رہ گیا۔ میرے ارد گرد کی دنیا جیسے گھومنے لگی تھی، سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ میرے ذہن میں پچھلے 4 سال کی بکھری ہوئی تمام باتیں ایک دوسرے سے جڑے لگی، اور ایک ایسا خوفناک سچ سامنے آیا جس نے میری روح تک زخمی کر دی۔ کیا یہ سب حاجی راشد کا کھیل تھا؟ کیا انہوں نے ہماری مدد صرف اس لیے کی تھی تاکہ ہم ان پر شک نہ کریں؟ اور پھر ایک اور خطرناک خیال میرے ذہن میں آیا، کہیں حمزہ بھی؟ میں نے فوراً خود کو جھٹک دیا۔ نہیں، حمزہ آپ ہی سے محبت کرتا تھا، وہ ایسا نہیں کر سکتا، مگر اب میں کسی پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے ذہن میں مہرین آپی کی آخری کال بار بار گونج رہی تھی، میں ثبوت لے کر پولیس اسٹیشن جا رہی ہوں۔ پھر وہ پولیس اسٹیشن کبھی کیوں نہ پہنچ سکی؟ کیوں ان کی لاش ایک ریزورٹ سے ملی؟ اور کیوں پولیس نے اتنی جلدی پورا کیس دبا دیا؟ اب مجھے لگنے لگا تھا کہ حاجی راشد نے ہم پر احسان نہیں کیے تھے، بلکہ وہ 4 سال سے ہمیں اپنے جھوٹے رحم اور ہمدردی کے بوجھ تلے دبا کر رکھے ہوئے تھے، تاکہ ہم کبھی اصل قاتل تک نہ پہنچ سکیں۔ مجھے نوکری دینا بھی شاید ایک منصوبہ تھا، ایک ایسا جال جس میں میں خوشی خوشی پھنسا رہا۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، یہ دیکھ کر نہیں بلکہ دھوکے سے آنسو تھے۔ میں کافی دیر تک بے بسی سے وہی بیٹھا رہتا رہا، مگر آہستہ آہستہ میرا دکھ غصے میں بدلنے لگا۔ میں نے آنسو پہنچے اور خود کو سنبھال کر کھڑا ہو گیا۔ اب میں خاموش نہیں بیٹھنے والا تھا، مگر ایک سوال اب بھی میرے دماغ کو بری طرح الجھا رہا تھا۔ اگر سلیم صرف حاجی راشد کا ڈرائیور تھا اور گزشتہ رات وہ انہی کی گاڑی میں آیا تھا، تو پھر اس نے پورے شہر میں سے صرف میری میڈیکل اسٹور کا انتخاب کیوں کیا؟ وہ چاہتا تو کسی بھی بڑے ہاسپٹل یا میڈیکل سے دوائیاں لے سکتا تھا، اس کے پاس پیسوں کی بھی کمی نہیں تھی، پھر وہ مجھ سے ہمدردی لینے کیوں آیا؟ اس کے پیچھے یقیناً کوئی بہت بڑا راز چھپا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب جواب مجھے سلیم سے ہی لینا ہوگا۔ وہی واحد شخص تھا جو بتا سکتا تھا کہ اس رات مہرین آپی کو پولیس اسٹیشن لے جایا گیا تھا یا ریزورٹ، اور آخر ان کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ پورا دن میں بنگلے کے آس پاس ہی چھپا رہا اور شام ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ مجھے معلوم تھا کہ شام کے وقت حاجی راشد اور حمزہ دفتر سے واپس آتے ہیں، پھر ڈرائیور کچھ دیر بعد آزاد ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی شام ڈھلی، وہی سیاہ لینڈ کروزر دوبارہ بنگلے میں داخل ہوئی۔ کچھ دیر بعد سلیم سادہ کپڑوں میں پچھلے دروازے سے باہر نکلا اور تھکے ہوئے قدموں کے ساتھ سنسان سڑک پر چلنے لگا۔ میں خاموشی سے مناسب فاصلے سے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ مین ڈور سے مڑ کر ایک پرانی اور ویران گلی میں داخل ہوا، جہاں بامشکل چند خراب اسٹریٹ لائٹس جل رہی تھی۔ ارد گرد مکمل خاموشی تھی۔ میں سمجھ گیا یہی بہترین موقع ہے۔ میں نے اپنے قدم تیز کیے اور چند لمحوں میں اس کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ شاید اسے میری آہٹ محسوس ہو گئی تھی، کیونکہ وہ گھبرا کر پلٹا
मगर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, मैंने झपट कर इसे पूरी ताकत से दीवार के साथ दबा दिया। सलीम की आंखों में खौफ फैल गया। इसका जिस्म बुरी तरह कांपने लगा। तुम वही हो ना, मेडिकल स्टोर वाला लड़का? मुझे छोड़ दो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? इसकी आवाज़ खौफ से बुरी तरह लरज रही थी, जबकि मेरे दिल में बरसों का दबा हुआ गुस्सा शोला बन चुका था। सलीम की आंखों में खौफ के साथ आंसू भी उतर आए थे, मगर उस लम्हे मेरे दिल में सिर्फ 4 साल पुराना गुस्सा, नफरत और बदले की आग जल रही थी। मैंने इसे पूरी ताकत से दीवार के साथ दबाया हुआ था, जबकि वो बुरी तरह हाँफ रहा था। तुम मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हो सलीम, मैंने दांत भींचते हुए कहा, और अब मैं भी तुम्हें पहचान चुका हूँ। इसलिए बगैर किसी झूठ और ड्रामे की मुझे सिर्फ ये बताओ, तुम कल रात पूरे शहर को छोड़कर सिर्फ मेरे ही मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने क्यों आए थे? आखिर में तुम्हारा मकसद क्या था? मैंने इसके कंधे मजीद जोर से जकड़ लिए। और याद रखना, अगर तुमने जरा सी भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। मेरी अचानक हरकत ने जैसे इसके होश उड़ा दिए थे। इसकी सांसें बेतरतीब हो चुकी थी। वो दीवार के साथ लगा मुसलसल कांप रहा था। मैंने गुस्से से इसकी कॉलर पकड़कर इसे अपनी तरफ खींचा और चीख कर कहा, मुझे तुम्हारे और तुम्हारे इस नाम निहात शरीफ मालिक हाजी राशिद गुवेंगा के सारे राजों का पता चल चुका है। मुझे मालूम हो गया है कि उस रात मेरी बहन महरीन को घर से ले जाने वाली गाड़ी तुम ही चला रहे थे। मेरी आवाज़ पूरी सुनसान गली में गूंजने लगी। बताओ, तुम मेरी बहन को कहाँ ले गई थे? वो पुलिस स्टेशन के बजाय इस रिजॉर्ट तक कैसे पहुंची? और तुम्हें इस घर से लेने के लिए किसने भेजा था? सलीम का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ चुका था। इसकी आंखों में ऐसा खौफ जैसे वो बरसों से किसी डरावने राज का बोझ उठाए फिर रहा हो। मैंने गुस्से में इसे दोबारा दीवार से टकराया। मैंने कल रात तुम पर तरस खाकर अपनी बहन आयशा की फीस के पैसों से तुम्हें दवाइयाँ खरीद कर दी, और तुम मुसलसल मुझसे झूठ बोलते रहे। तुम लोग मेरी बहन की खातिर हो, और अब मैं तुम सबसे एक एक चीज़ का हिसाब लूंगा। मेरे हाथ गुस्से से कांप रहे थे। सच बताओ सलीम, तुम मेरे स्टोर पर क्यों आए थे? क्या हाजी राशिद ने तुम्हें मुझे चेक करने के लिए भेजा था, या तुम लोग अब भी हम पर नजर रखे हुए हो? सलीम ने लरसते हुए होंठ खोले, मगर आवाज जैसे इसके गले में ही अटक गई। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर अचानक इसने कांपती हुई आवाज में कहा, खुदा के लिए आहिस्ता बोलो। अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो हम दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। सुनसान गली में सिर्फ हमारी भारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। सलीम ने नजरें झुका ली थी और इसका पूरा जिस्म पूरी तरह कांप रहा था। कुछ देर पहले तक जो मक्कारी और बनावट इसके चेहरे पर थी, अब मुकम्मल गायब हो चुकी थी। इस वक्त वो एक टूटा हुआ खौफज़दा और बेबस इंसान लग रहा था। मैं बेसब्री से इसके जवाब का इंतजार कर रहा था, जबकि मेरी गिरफ्त इसके कंधों पर इतनी मजबूत थी कि वो चाहकर भी वहां से भाग नहीं सकता था। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे, मगर ये कमजोरी के आंसू नहीं थे। ये उस दर्द के आंसू थे जो मुझे अपनी बहन के लिए इंसाफ मांगने की ताकत दे रहा था। मैंने गुस्से से इसे झिंझोड़ते हुए कहा, बोलते क्यों नहीं सलीम? सच बताओ, वरना अभी इसी वक्त तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। फिर सारी जिंदगी जेल के अंधेरी कोठरी में सड़ते रहना। मेरी ये बात सुनते ही वो अचानक टूट गया। वो ज़ारो खतार रोने लगा और कांपती हुई आवाज में बोला, बेटा, खुदा के लिए मुझे पुलिस के हवाले मत करना। मैं तुम्हें सब सच सच बता दूंगा। मैं तुम्हारी बहन का कातिल नहीं हूँ। अल्लाह गवाह है, मैं तो इन्हें अपनी बेटी की तरह समझता था। मैं खामोशी से इसे घूरता रहा, जबकि वो रोते रोते बोलता जा रहा था। मैं हाजी राशिद गुवेंगा के साथ पिछले 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ। उस रात 27 जून की रात मैं अपना काम ख़त्म करके घर जा रहा था कि अचानक छोटे मालिक यानी हमजा साहब का फ़ोन आया। उन्होंने हुक्म दिया कि फ़ौरन जाकर महरीन बीबी को इनके घर से लेकर आओ। सलीम ने आंसू पोंछते हुए लरसती आवाज में कहा, मैंने इनसे कहा भी था कि साहब, मैं तो आधे रास्ते तक घर पहुंच चुका हूं और गाड़ी भी पार्क कर दी है, मगर वो गुस्से में चीख पड़े। फिर इसने हमजा की आवाज नकल करते हुए कहा, जितना कहा जा रहा है इतना करो, तुम्हें मुफ्त की तनख्वाह नहीं दी जाती। फौरन जाओ और महरीन को लेकर सोल एरिया वाले रिजॉर्ट पहुंचो। अगर वो पुलिस स्टेशन जाने की बात करे तो कह देना हम वही जा रहे हैं, और रास्ते में अगर वो कोई बहस करे तो इसकी एक ना सुनना, बस गाड़ी सीधे रिजॉर्ट ले आना। यह सुनते ही मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। सलीम रोते हुए बोला,
साहब की बात सुनकर मुझे पहले ही शक हो गया था कि कुछ न कुछ गलत होने वाला है, मगर मैं इनकार नहीं कर सकता था। मैं मजबूर था। मैं इन लोगों की बहुत सी राज जानता हूँ, इसलिए वो मुझे अपनी गिरफ्त में रखे हुए थे। इसने सर झुका लिया। मैं तुम्हारे घर आया। महरीन बीबी परेशान लग रही थी, मगर इन्हें यकीन था कि वो पुलिस स्टेशन जा रही हैं। रास्ते में उन्होंने तुम्हें फ़ोन भी किया था। वो इसी वक्त मेरी गाड़ी में बैठी हुई थी। मेरे हाथ बेख्तियार कांपने लगे। जब हम रिजॉर्ट पहुंचे तो महरीन बीबी हैरान रह गई। उन्होंने फौरन मुझसे पूछा, ये हमें कहाँ ले आए हो? हम तो पुलिस स्टेशन जा रहे थे। सलीम की आवाज़ मजीद भरा गई। इसी दौरान गाड़ी की आवाज़ सुनकर हमजा साहब और हाजी राशिद दोनों बाहर आ गए। उन्होंने महरीन बीबी को अंदर ले जाने से पहले मुझे हाथ के इशारे से वहां से जाने को कहा। मगर बेटा, अल्लाह की कसम, उस वक्त मुझे भी महसूस हो गया था कि कुछ बहुत खौफनाक होने वाला है। महरीन बीबी बहुत अच्छी लड़की थी। मुझे दिल ही दिल में डर लग रहा था कि कहीं इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। मेरा घर जाने के वक्त काफ़ी पहले गुजर चुका था, मगर ना जाने क्यों मेरा दिल वहां से जाने को तैयार नहीं था। पहली बार मुझे अपने मालिकों के इरादों पर शक हुआ था। मैंने फैसला किया कि मैं वही छुप कर देखूंगा कि आखिर रिजॉर्ट में क्या हो रहा है, क्योंकि वो लोग इस जगह आमतौर पर सिर्फ खुफिया पार्टियों और ख़ास मुलाकातों के लिए आते थे। जब सब अंदर चले गए तो मैं खामोशी से इमारत के पिछले हिस्से की तरफ गया और खिड़कियों से अंदर झांकने लगा। शुरू में तो कुछ साफ नज़र नहीं आया, मगर कुछ देर बाद एक खिड़की हल्के से खुली रह गई और फिर अंदर का पूरा मंजर मेरी आंखों के सामने आ गया। हमजा साहब महरीन बीबी के सामने बैठे थे और इनके हाथ में कुछ फाइलें थी। इनके चेहरे पर परेशानी थी, जबकि महरीन बीबी गुस्से में दिखाई दे रहे थे। वो सख्त लहजे में बोली, तुमने मेरे साथ धोखा किया है हमजा। तुमने कहा था कि हम सीधा पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, फिर मुझे यहाँ क्यों लाए हो? हमजा ने पहले एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ इन्हें देखा, फिर मसनवी नरमी इख्तियार करते हुए बोला, महरीन, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही है? मुझे अब अपने वालिद की हकीकत का पता चल चुका है। मैं जानता हूँ कि वो इस कारोबार में गलत काम कर रहे हैं, गरीबों का हक मार रहे हैं, और तुमने मुझे ये सच बताकर बहुत बड़ा एहसान किया है। सलीम की आवाज़ कांप रही थी, जबकि मैं हर लफ्ज़ सांस रोके सुन रहा था। हमजा साहब ने इनसे कहा कि अगर वो फौरन पुलिस के पास गए तो मीडिया में बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा, इसलिए बेहतर है कि एक रात खामोशी से मंसूबा बनाया जाए। उन्होंने कहा, कल सुबह हम दोनों खुद पुलिस स्टेशन जाएंगे और मेरे वालिद अपने जुराइम की सज़ा भुगतेंगे। हमारी कंपनी अब ईमानदारी से चलेगी। महरीन बीबी शायद इनकी बातों पर यकीन कर बैठी थी। इनके चेहरे की सख्ती कुछ कम हो गई थी। इसी दौरान हमजा ने एक नौकर को इशारा किया। चंद लम्हों बाद नौकर जूस का एक गिलास ले आया। हमजा ने मुस्कुराते हुए वो गिलास महरीन बीबी की तरफ बढ़ाया और कहा, प्लीज पहले ये पी लो और खुद को पुरसुकून करो, तुम बहुत ज्यादा दबाव में हो। सलीम ने सर झुका लिया। महरीन बीबी ने शायद हमजा साहब पर भरोसा कर लिया था। उन्होंने बगैर कुछ सोचे वो जूस पी लिया, मगर चंद ही मिनट बाद उनकी हालत बदलने लगी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वो अचानक बेचैन हो गई। इनके हाथ कांपने लगे, सांस फूलने लगी। फिर इन्हें जोर की मतली हुई। वो घबराकर खड़ी हुई और हमजा साहब से बोली, ये तुमने मुझे क्या पिलाया है? सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। और बेटा, उस लम्हे पहली बार मैंने हमजा साहब के चेहरे पर वो खौफनाक मुस्कुराहट देखी जो आज तक मेरे ख्वाबों में मेरा पीछा करती है। सलीम की आवाज़ टूटने लगी थी। इसके आंसू मुसलसल बह रहे थे, जबकि मेरे दिल की धड़कन हर लफ्ज़ के साथ तेज होती जा रही थी। महरीन बीबी की हालत अचानक बहुत ख़राब होने लगी। वो रोते हुए बोला, वो ज़मीन पर गिरने लगी। इनके हाथ कांप रहे थे, सांस रुक रही थी। मैं अंदर भागकर इन्हें बचाना चाहता था, मगर फिर वो खामोश हो गया। इसके होंठ कांप रहे थे। मैंने गुस्से से इसका बाजू झिंझोड़ा। फिर क्या हुआ? बोल। सलीम ने आंखें बंद कर ली, जैसे वो मंजर आज भी इसके लिए अजाब हो। फिर छोटे मालिक का असल चेहरा मेरे सामने आ गया। मेरी सांस रुक गई। हमजा साहब ने महरीन बीवी को सहारा देने के बजाय इनका गला अपने हाथों से दबा लिया। मेरे जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। सलीम रोते हुए बोला, वो गुस्से में चीख रहे थे, बड़ी आई मेरे बाप को जेल भिजवाने वाली। तुम्हें क्या लगा था कि तुम हमारी कंपनी के राज दुनिया के सामने ले आओगी और हम खामोश रहेंगे? मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो कह रहे थे, मैं तुमसे मोहब्बत करता था,
لیکن اب تم سے نفرت کرتا ہوں۔ ہم نے یہ دولت اور طاقت ایسے ہی حاصل نہیں کی۔ اس کامیابی کے پیچھے نہ جانے کتنے لوگوں کا حق مارا گیا ہے۔ دنیا میں کوئی اتنی آسانی سے امیر نہیں بنتا، کچھ نہ کچھ غلط کرنا ہی پڑتا ہے۔ سلیم کی آواز لرز رہی تھی۔ حمزہ صاحب پاگلوں کی طرح بولتے جا رہے تھے۔ اگر تم نے یہ فائلیں پولیس کو دے دی تو پوری کمپنی تباہ ہو جائے گی، ورکرز بغاوت کر دیں گے، میڈیا ہمیں کھا جائے گا۔ ہم صرف ایک لڑکی کی وجہ سے اپنی سلطنت خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا رہ گیا۔ میرے ہاتھ بے اختیار کانپ رہے تھے۔ مہرین بی بی کی حالت مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ بولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر حمزہ صاحب سے کہہ رہی تھی، خدا کے لیے مجھے بچا لو۔ سلیم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، مگر وہ بے رحم انسان انہیں مرتا ہوا چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ میں سب کچھ دیکھتا رہا مگر کچھ نہ کر سکا۔ سلیم نے لرزتی آواز میں کہا، اس جرم میں میرا بھی قصور ہے۔ اگر میں انہیں وہاں نہ لے جاتا تو شاید وہ آج زندہ ہوتی۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور سر پکڑ کر رونے لگا۔ اس جوس میں زہر ملا ہوا تھا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر زہر پورے جسم میں پھیل گیا اور مہرین بی بی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے مگر اگلے ہی لمحے سلیم نے کانپتے ہوئے کہا، لیکن اللہ نے شاید مجھے ایک موقع دیا تھا۔ میں نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ ریزورٹ کے ہال کے باہر ایک سیکورٹی کیمرہ لگا ہوا تھا۔ حمزہ صاحب اور حاجی راشد نے یہی سمجھا کہ وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر وہ سب کچھ ریکارڈ ہو گیا تھا۔ میری سانس تھم گئی۔ جب سب لوگ وہاں سے چلے گئے تو میں چپکے سے اوپر والے کنٹرول روم میں گیا اور کمپیوٹر سے وہ پوری ریکارڈنگ ایک USB میں کاپی کر لی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنی جیکٹ کے اندرونی جیب کو چھوا۔ وہ USB آج بھی میرے پاس ہے۔ میرے دل میں برسوں بعد پہلی بار امید کی یہ کرن جاگی۔ میں اگلے دن تم لوگوں کے پاس آنا چاہتا تھا مگر مالکوں کو پتہ چل گیا کہ ریزورٹ کے کمپیوٹر سے کوئی ریکارڈنگ غائب ہوئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سب پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ مجھ پر بھی شک تھا۔ اگر میں تم سے براہ راست ملتا تو فوراً مار دیا جاتا۔ سلیم نے گہرا سانس لیا۔ 4 سال تک میں ہر رات مہرین بی بی کی موت کے بوجھ کے ساتھ جیتا رہا۔ ایک دن بھی سکون سے نہیں سو پایا۔ پھر مجھے پتا چلا کہ حاجی راشد اور حمزہ ہمیشہ کے لیے اپنا بزنس دبئی منتقل کرنے والے ہیں۔ اگر وہ ایک بار یہاں سے نکل گئے تو پھر کبھی قانون کے ہاتھ ان تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس لیے میں تم تک پہنچنا چاہتا تھا، چاہے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ سلیم نے اپنی میلے کپڑوں کی آستین سے آنسو صاف کیے اور بھاری آواز میں کہا، وہ اینک میں تمہارے اسٹور پر غلطی سے نہیں چھوڑ کر گیا تھا بیٹا، میں نے جان بوجھ کر وہاں رکھی تھی تاکہ تم اس پر لکھے سیریل نمبر کے ذریعے کسی نہ کسی طرح مجھ تک پہنچ جاؤ۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں دل سے چاہتا تھا کہ مہرین بی بی کے قاتل بے نقاب ہوں۔ مجھے یقین تھا کہ تم سمجھدار لڑکے ہو اور اس سراغ کو ضرور پکڑ لو گے۔ یہ سنتے ہی میں مکمل طور پر خاموش ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ 4 سال سے یہ بوڑھا شخص اپنی جان خطرے میں ڈال کر سچ کو زندہ رکھے ہوئے تھا۔ وہ چاہتا تو سب کچھ بھلا کر خاموش زندگی گزار سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی جیکٹ کے اندرونی جیب سے ایک چھوٹی سی USB نکالی اور میری طرف بڑھا دی۔ بیٹا، اب تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ کل حاجی راشد اور حمزہ ہمیشہ کے لیے دبئی جا رہے ہیں۔ کمپنی کی پرانی کرپشن کا دوبارہ ایڈٹ شروع ہونے والا ہے، اسی لیے وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں ان کے کالے دھندے دنیا کے سامنے نہ آ جائے۔ انہوں نے پولیس والوں کو پیسے کھلا کر قتل کو حادثہ بنا دیا تھا، مگر اب شاید اللہ انہیں سزا دلوانا چاہتا ہے۔ میں نے فوراً اس کی گرفت چھوڑ دی۔ شرمندگی سے میرا سر جھک گیا۔ مجھے معاف کر دیجیے انکل، میں نے آپ کو غلط سمجھا۔ مجھے لگا تھا آپ بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں، مگر آپ تو 4 سال سے میری بہن کے لیے انصاف کی جنگ لڑ رہے تھے۔ سلیم نے اداس مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شاید اللہ نے ہی تمہیں اس رات مجھے گاڑی میں بیٹھتے دیکھا تھا تاکہ تم دوبارہ سچ کی تلاش شروع کرو۔ اب دیر مت کرو، یہ ثبوت فوراً قانون تک پہنچاؤ۔ ثبوت کے ساتھ شاید اب کوئی تمہیں چھوٹا نہ کہہ سکے۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں USB مضبوطی سے ہاتھوں میں پکڑے فوراً گھر کی طرف بھاگا۔ گھر پہنچتے ہی میں نے کمرہ بند کیا، کانپتے ہاتھوں سے لیپ ٹاپ آن کیا اور USB لگا دی۔ اگلے ہی لمحے اسکرین پر وہ منظر چلنے لگا جس نے میری روح تک ہلا دی۔ ویڈیو میں حمزہ اپنے ہاتھوں سے مہرین آپی کو زہر ملا جوس دے رہا تھا۔ چند منٹ بعد آپی کی حالت بگڑنے لگی۔ وہ زمین پر گری ہوئی تھی، تکلیف سے تڑپ رہی تھی، بار بار مدد مانگ رہی تھی۔
मगर वो दरिंदा खामोश खड़ा इन्हें देखता रहा। फिर वीडियो में साफ दिखाई दिया कि हमजा ने गुस्से में आकर आपी को जोर से झिंझोड़ा और इनका गिरला दबा दिया। मैं स्क्रीन के सामने बैठा कांप रहा था। मेरी बहन आखिरी सांस तक जिंदगी की भीख मांगती रही और वो शख्स जिसे वो अपना सबसे करीबी इंसान समझती थी, इसे मरता हुआ देखता रहा। जब महरीन आपी की सांसें हमेशा के लिए रुक गई तो हमजा ने सर्दी लहजे में नौकर से कहा, जल्दी रिजॉर्ट खाली करो, लाश पुलिस के हवाले कर दो, बाकी मामला हम संभाल लेंगे। वीडियो खत्म होते ही मेरे अंदर जैसे कयामत बर्पा हो गई। 4 साल का गम, बेबसी और नफरत एक तूफान बन चुके थे। अब मुझे सिर्फ उस लम्हे का इंतजार था जब मेरा सामना हमजा गुवेंगा से होगा। अगले दिन मैं मेडिकल स्टोर पर मौजूद था, मगर मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे किसी चीज का होश नहीं था। कस्टमर्स आ रहे थे, दवाइयां मांग रहे थे, मगर मेरी तवज्जो कहीं और थी। कई बार मैं गलत दवाई उठाने लगा। हाथ कांप रहे थे और दिमाग मुसलसल इसी वीडियो में अटका हुआ था। मेरे दिल में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, अब या तो महरीन आपी को इंसाफ मिलेगा या फिर मैं खुद खत्म हो जाऊंगा। मेरा दिमाग बुरी तरह उलझ चुका था। दोपहर का वक्त था और मैं मेडिकल स्टोर के काउंटर पर बैठा खाली नजरों से सामने देख रहा था कि अचानक बाहर एक जानी पहचानी सियाह लैंड क्रूजर आकर रुकी। गाड़ी देखते ही मेरे जिस्म में नफरत की एक सर्द लहर दौड़ गई। चंद लम्हों बाद हमजा गुवेंगा हमेशा की तरह महंगा सूट पहने, मसनवी एतमाद और झूठी शराफत के साथ स्टोर के अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर वही नरमी मुस्कुराहट थी जिससे वो बरसों से हमें धोखा देता आया था। वो मेरे सामने आकर बोला, कैसे हो सैफ? दरअसल डैड ने मुझे यहाँ भेजा है। हम दोनों कुछ दिनों के लिए दुबई जा रहे हैं। ये एक बहुत ज़रूरी बिजनेस ट्रिप है, सोचा तुम्हें बताता चलो। फिर इसने हमेशा की तरह हमदर्दी जताते हुए मेरा हाथ थामा। अपना और घर वालों का ख्याल रखना, तुम जानते हो ना, तुम्हें देखकर मुझे हमेशा महरीन याद आती है। वो भी तुम्हारी तरह बहुत समझदार और ईमानदार थी। और हाँ, अगर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक मुझे या डैड को फ़ोन कर देना। तुम मेरे लिए भाई जैसे हो। इसकी हर बात मेरे दिल पर जहर की तरह गिर रही थी। मेरे अंदर चीखें उठ रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि इसी लम्हे इसका गला दबा दूं, मगर मैंने खुद को संभाल लिया। मैं जानता था कि आज जज्बात नहीं, अकल से खेलना है। मैंने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाई और धीरे से कहा, आप फिक्र ना करें, अब मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वैसे भी अब हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया है। मेरे लहजे में कुछ ऐसा था कि हमजा चंद लम्हे मुझे गौर से देखता रहा। मैं खामोशी से आगे बढ़ा, स्टोर के शीशे वाले मरकजी दरवाजे का शटर नीचे गिराया और अंदर से बड़ा सा ताला लगा दिया। अब पूरे स्टोर में सिर्फ हम दोनों मौजूद थे। बाहर की दुनिया से हमारा राबिता मुकम्मल खत्म हो चुका था। हमजा फौरन चौंक गया। इसके चेहरे से मसनवी मुस्कुराहट गायब हो गई। सैफ, ये क्या कर रहे हो तुम? इस वक्त शटर क्यों बंद कर दिया? मुझे सीधा एयरपोर्ट जाना है। इसकी आवाज में पहली बार घबराहट साफ महसूस हो रही थी। क्या कोई खास बात है जो तुम मुझसे अकेले में बात करना चाहते हो? मैं खामोशी से वापस काउंटर के पास आया, फिर अपनी जेब से सलीम का वो पुराना टूटा हुआ चश्मा निकालकर आहिस्ता से शीशे के काउंटर पर रख दिया। हमजा की नजरें जैसे ही उस चश्मे पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग एकदम मुड़ गया। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए सर्द लहजे में कहा, हमजा साहब, आपके ड्राइवर सलीम की नजर शायद अब बहुत कमजोर हो गई है। इसे समझा दीजिए कि आइंदा किसी लड़की को पुलिस स्टेशन ले जाने के बहाने रिजॉर्ट न ले जाया करें, वरना कभी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। मेरी आवाज में छुपा हुआ जहर हमजा साफ महसूस कर चुका था। इसकी आंखें फैल गई, माथे पर पसीना नमूदार होने लगा। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो लड़खड़ाती आवाज में बोला, और हमारे ड्राइवर का चश्मा तुम्हारे पास कहाँ से आया? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं आहिस्ता से झुका और काउंटर के नीचे से अपना लैपटॉप निकालकर इसके सामने रख दिया। फिर बगैर कुछ कहे वो वीडियो चला दी। अगले ही लम्हे स्क्रीन पर हमजा का अपना चेहरा नमूदार हुआ। वही रिजॉर्ट, वही जहर वाला जूस और महरीन आपी की आखिरी चीखें। वीडियो चलते ही हमजा के कदम लड़खड़ा गए। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमजा की आवाज अब बुरी तरह लड़खड़ा रही थी। उसकी बातों से वो मसनवी मिठास और हमदर्दी मुकम्मल गायब हो चुकी थी। अब सिर्फ खौफ, घबराहट और बेचैनी बाकी रह गई थी। इसके माथे पर पसीने के खतरे चमकने लगे थे, जबकि वो बार बार नजरें चुराकर दरवाजे की तरफ देख रहा था। मैंने इसके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। खामोशी से काउंटर पर रखा अपना लैपटॉप ऑन किया
फिर सलीम की दी हुई वो सियाह USB اس میں لگا دی۔ چند سیکنڈ بعد میں نے لیپ ٹاپ اس کی طرف گھما دیا۔ اگلے ہی لمحے اسکرین پر ریزورٹ کی وہ ویڈیو چلنے لگی۔ حمزہ کا اپنا چہرہ، مہرین آپی کے ہاتھوں سے فائل چھیننا، زہر ملا جوس اور پھر ان کا گلاس دبانا، سب کچھ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ حمزہ کی آنکھیں خوف سے پھیلتی چلی گئی۔ اس کے چہرے سے خون جیسا غائب ہو گیا تھا۔ وہ اسکرین کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کے سامنے اس کی اپنی موت کھڑی ہو۔ ویڈیو میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ کس طرح وہ مہرین آپی کو تڑپتا ہوا دیکھ رہا تھا اور کس بے رحمی سے انہیں مرنے کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ اسٹور کے اندر یہ خوفناک خاموشی پھیل گئی۔ صرف لیپ ٹاپ کے پنکھے کی ہلکی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے لیپ ٹاپ بند کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے لمبا سانس لیا۔ کیسا لگ رہا ہے حمزہ گوینکا؟ میری آواز میں برسوں کا دبا ہوا درد تھا۔ اپنا اصل چہرہ سامنے آتا دیکھ کر کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ 4 سال تک تم نے اپنی دولت، طاقت اور جھوٹے احسانوں کے پیچھے یہ سچ چھپائے رکھا، مگر آج سب ختم ہو گیا۔ حمزہ خاموش کھڑا کانپ رہا تھا۔ میں نے نفرت سے اسے دیکھا۔ میری بہن پاگل تھی جو تم جیسے انسان سے محبت کر بیٹھی۔ اچھا ہوا وہ تمہاری حقیقت جاننے کے بعد زیادہ دیر زندہ نہ رہی، ورنہ تم جیسے درندے کے ساتھ زندگی گزارنا اس کے لیے روز مرنے جیسا ہوتا۔ میرے لفظ زہر بن چکے تھے، اور تمہارا وہ باپ جو ہمارے سامنے فرشتہ بنتا تھا وہ بھی تمہاری طرح گندا نکلا۔ اس ویڈیو میں تم دونوں کے سارے جرائم قید ہیں۔ اب نہ تم بچو گے نہ وہ۔ کچھ لمحے پہلے تک خوف زدہ کھڑا حمزہ اچانک خاموش ہو گیا۔ پھر دھیرے دھیرے اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ اس کی آنکھوں میں پہلا خوف آہستہ آہستہ ایک عجیب سی شیطانی چمک میں تبدیل ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ زور سے ہنس پڑا۔ وہ ہنسی اتنی سرد اور خوفناک تھی کہ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے سر پیچھے جھٹکا اور ہونٹوں پر خطرناک مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، تو آخر کار تم سچ تک پہنچ ہی گئے چراغ۔ حمزہ کی ہنسی اب حد سے زیادہ خوفناک ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایسا غرور اور پاگل پن تھا کہ ایک لمحے کے لیے میرا دل بھی دہل گیا۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا اور سردے لہجے میں بولا، ہاں میرے باپ نے تمہاری بہن کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا تھا اور میں نے اس منصوبے کو مکمل کیا۔ ہم دونوں نے مل کر مہرین کو مارا۔ میرے ہاتھ بے اختیار مٹھیوں میں بدل گئے، مگر حمزہ رکا نہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اس سے محبت نہیں کرتا تھا، بلکہ میں اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے بھی تیار تھا، مگر وہ اپنی اوقات بھول گئی تھی۔ وہ ہماری کمپنی کو تباہ کرنا چاہتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ میں اپنے باپ کے خلاف جا کر انہیں جیل بھجوا دوں گا۔ کتنی بے وقوف تھی وہ۔ میں اپنی دولت، طاقت اور زندگی ایک معمولی لڑکی کے لیے کیوں قربان کرتا؟ وہ مسلسل زہر اگل رہا تھا۔ تمہاری بہن بہت ایماندار بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے والد نے اسے دھمکایا بھی، پیسے بھی آفر کیے، مگر وہ نہیں مانی۔ پھر ڈیڈ نے کہا کہ اس لڑکی کو قابو میں کرو ورنہ ہمیں نقصان ہوگا۔ میں نے اس کا اعتماد جیتا، اسے محبت کے جال میں پھنسایا اور پھر ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ اس کی ہر بات میرے دل کو چیر رہی تھی۔ وہ نفرت سے ہنسا اور بولا، اور تم لوگ، تمہاری معصوم فیملی تو میرے باپ کے جھوٹے احسانوں کے نیچے دب گئی۔ ہم نے تمہیں اپنے پیسوں کا محتاج بنا دیا تاکہ تم ساری زندگی ہمارے غلام بن کر رہو۔ تم آج بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے چراغ۔ میں نے گہرا سانس لیا تاکہ اپنے غصے کو قابو میں رکھ سکوں۔ پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تم نے ہمیں خرید لیا تھا؟ تم نے ہماری مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا اور میری بہن کی زندگی کا سودا کر لیا۔ مگر ایک بات یاد رکھو حمزہ، کچھ لوگ غریب ضرور ہوتے ہیں، بکاؤ نہیں ہوتے۔ میرے لہجے میں اب کوئی خوف نہیں تھا۔ شاید یہی چیز حمزہ کو مزید خطرناک بنا رہی تھی۔ اچانک اس نے تیزی سے اپنے کوٹ کے اندر ہاتھ ڈالا اور اگلے ہی لمحے ایک کالی پستول سیدھی میری طرف تان دی۔ اسٹور کا ماحول پل بھر میں بدل گیا۔ اب ہمارے درمیان صرف نفرت اور موت کھڑی تھی۔ حمزہ نے خطرناک مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بہت ہو گئی تمہاری بکواس۔ تم نے بھی اپنی بہن کی طرح میرے خلاف ثبوت جمع کر لیے، مگر تم ایک بات بھول گئی ہو چراغ، اس وقت تم میرے سامنے بالکل اکیلے ہو، اور اس اسٹور کا شٹر بھی تم نے خود بند کیا ہے۔ جیسے تمہاری بہن کو راستے سے ہٹا دیا تھا، ویسے ہی تمہیں بھی ختم کر دوں گا۔ کسی کو تمہاری لاش تک نہیں ملے گی۔ یہ ثبوت میرے ساتھ دبئی جائے گا اور تم اسی بند دکان میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاؤ گے۔ مگر حیرت انگیز طور پر میں بالکل نہیں ڈرا، بلکہ اس کے ہاتھ میں پسٹول دیکھ کر میرے ہونٹوں پر
एक अजीब सा सुकून आ गया और अगले ही लम्हे में ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। हमजा चौंक गया। इसने गुस्से से चीख कर कहा, मौत सामने देखकर हंस क्यों रहे हो? पागल हो गई हो क्या? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए आहिस्ता से कहा, डर उस इंसान को लगता है हमजा जिसके पास खोने के लिए कुछ बाकी हो। जिस भाई ने 4 साल तक अपनी बहन की मौत का बोझ उठाया हो वो मौत से नहीं डरता। हमजा की हंसी अब किसी पागल इंसान की तरह गूंज रही थी। उसके चेहरे पर ऐसा गुरूर था जैसे उसे यकीन हो कि दुनिया की कोई ताकत उस तक नहीं पहुंच सकती। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आया और सर्दी लहजे में बोला, हाँ ये सब हमने किया था। मेरे वालिद ने मंसूबा बनाया और मैंने उस अंजाम दिया। तुम्हारी बहन को हमने खुद रास्ते से हटा दिया। मेरी रगों में खून खोलने लगा मगर मैं खामोश खड़ा रहा। वो मुसलसल बोलता जा रहा था, मैं महरीन से मोहब्बत करता था मगर मोहब्बत से ज़्यादा मुझे अपनी दौलत अजीज थी। वह हमारी कंपनी के खिलाफ सबूत लेकर पुलिस जाना चाहती थी। उसे लगता था कि मैं अपने बाप के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। कितनी बेवकूफ़ थी वो। उसने हकारत से हंसते हुए कहा, अगर वो खामोश रहती तो आज मेरी बीवी बनकर शाहिना जिंदगी गुजार रही होती। हमने उसे पैसे भी ऑफर किए, डराया भी, मगर वो खुद को बहुत ईमानदार समझती थी। फिर मेरे वालिद ने कहा कि इस लड़की को हमेशा के लिए खामोश करना पड़ेगा। मैंने उसका एतमाद जीता, उसके करीब गया और फिर उस एतमाद को इसकी मौत बना दिया। उसकी बातों में ज़रा सा भी पछतावा नहीं था। और तुम लोग, उसने तंजिया अंदाज में मुझे देखा, तुम्हें तो हमने अपने एहसानों के नीचे दबा दिया। मेरे बाप ने तुम्हारी मदद की, तुम्हें अपना गुलाम बना लिया ताकि तुम कभी सच जानने की हिम्मत ना कर सको। मेरा गुस्सा अब इंतहा को छू रहा था लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। मैंने धीमे मगर मजबूत आवाज में कहा, तुमने हमारी मजबूरी का फायदा उठाया मगर एक बात याद रखो हमजा, हर गरीब इंसान कमजोर नहीं होता। कुछ लोग टूट जाते हैं, बिकते नहीं। मेरी बात सुनकर उसकी आंखों में खतरनाक चमक उभरी। अचानक उसने अपने कोट को अंदर हाथ डाला और एक खाली पिस्टल निकालकर सीधी मेरी तरफ तान दी। दुकान की फिजा पल भर में खौफनाक हो गई। उसने धीरे से कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है चिराग। जैसे तुम्हारी बहन को ख़त्म किया था वैसे ही तुम्हें भी ख़त्म कर दूंगा। ये बंद दुकान तुम्हारी खबर बन जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। मगर उस लम्हे में डरा नहीं, हैरत अंगेज तौर पर मेरे चेहरे पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट फैल गई। फिर मैं जोर से हंस पड़ा। हमजा चंद लम्हों के लिए घबरा गया। उसने गुस्से से कहा, मौत सामने देखकर हंस क्यों रहे हो? मैंने सीधी उसकी आंखों में देखा और आहिस्ता से बोला, डर उसे लगता है हमजा जिसके पास खोने के लिए कुछ बाकी हो। जिस इंसान ने अपनी बहन को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ महसूस किया हो वो मौत से नहीं डरता। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।